Alright, तो बच्चों मैं आज आपको आपकी ही रिक्वेस्ट पे हम लोग कुछ बात करेंगे एंगर पर, यानी कि गुस्सा। तो देखें, सब लोग जब हम गुस्से के बारे में सुनते हैं ना, या शरारत यथ वनान छ हज, तो आम तौर पे सोचान कि ये छु अक गलत चीज, कि या नफर हा छु शरारती, या ना इस आदमी को बहुत गुस्सा आता है, तो यूजुअली मान ना किस नेगेटिव सेंसेस में, यानी कि खबर ये नफर छु ठीक, मगर ये जरूरी जानन कि ये शरारत या एंगर वनान, ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, यानी कि नॉर्मल ये ना रिएक्शन हर कह इंसानस मज इत कन खुश गसान, इत कन उदास कुन सात गसान, या कुन सात बोर गसान, इथे कन हर कंस इंसानस मज ये इमोशन यथ वनान शरारत या एंगर या गुस्सा। If you can see this picture, kashir put वनान तनव गिनार नेरान, like so this is like anger, so सारी शरारत गसान, शरारत गसान, I'm sure तोह शरारत गसान, तो वुचान पन्ने फैमिली मज, मालिस माजि तिमन कुन सात शरारत गसान। सो अख चीज ये पन्निस पानस वनुन कि ये शरारत it's a very normal human emotion, तो यीतिस कालस न अथ शरारतस accept करा, यीतिस कालस हेकव न ये बदलवित कह। So आज हेचव कह दिमो बह तुह ना कह टूल यम तुह ये शरारत खत्म हेकिव न करित कह शरारतस पे काबू करुन या अमिस शरारतस कंट्रोल करुन। Omar? Yeah, we can. Okay. Yes, it can be which of your sliders must Omar, you can see the slide, huh? Yeah, everybody can see that. I'll continue. All right, good. So yes, it can be which of you, it's a normal human emotion. Yes, once you saval ye like you to a shararat khaise, I'm bro ki is control kara. Right? Like मुझे गुस्सा क्यों आता है और मुझे गुस्सा क्यों आया? Why did I get angry? सवालस जवाब छांडा इस कालस हेकव न ये प्रॉब्लम हल कर। So अगर युथी ऐसी शरारत ऐसे अगर इस we just take a moment या अकिस 2-3 मिनटन थोड़ा सा पन्निस पानस सितन अकि किस्मों का कथ बात करो कि अगर है मेरी शरारत खुद ही क्या है आम तौर पे आसान शरारत खसनस का वजह like maybe कंसे कोर तोह zoom or maybe तु हसिव कह काम यछान करन and it did not go your way, यानी कि जो आप काम और कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते थे, आप चाहते थे कि किसी इस किस्म का हो, तो वैसा नहीं बनता है और and then you get very angry, or some like कुछ लोग आपकी जिंदगी में हैं या there are some people who really get you mad. The touches is one trigger, यानी कि क्या लोग तिम चाहे तस zoom कोरमो presence irritate करान कुन सातन कि तुम स्कूलच काम वारिया ज्यादा ज काम you can handle it, तो मगर कुन सात वारिया ज्यादा काम and you feel this pressure you दिमागस पे
تَمہِ ساتہٕ چھُ بیٚیہِ آسان سٮ۪ٹھاہ irritated, annoyed, شرارت چھُ آسان. We all have that. أسۍ چھِ سارنٕے ہٕنٛز یا کُنہِ ساتہٕ چھُ بِنا کسی وجہ أکِس اِنسانَس شرارت کھسان تہٕ یَتھ منٛز سُہ چھُ ہٮ۪کان اکثر سوٗنٛچِتھ کہِ یہِ دٔلیٖل کیٛاہ گٔے why am I angry کِہیٖنۍ نَے چھُنہٕ what is the reason that I'm angry تہٕ سُہ چھُ حظ اکھ تیُتھ ٹاپِک یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ ہٮ۪کو تھوڑا پتہٕ پہن کَتھ کٔرِتھ because that is a concern so گۄڈٕنٮ۪تھٕے یہِ وٕچھُن کہِ شرارت کیٛازِ گوٚو تہٕ عام طور پر چھِ أسۍ پنٕنٮ۪ن فیملی ممبرن یا ییٚمِس تہِ یہِ شرارتٕچ زیادٕ پرابلم آسہِ تٔمِس وَنو أسۍ just sit down بیٚیہِ ہسا just write it down یعنی کہِ لیکھِو شرارت کیٛازِ کھوٚت مےٚ کُنہِ ساتہٕ ییٚمہِ تہِ ساتہٕ شرارت کھوٚت تہٕ کینٛہہ کالہٕ پتہٕ اگر اِنسان اکھ ڈایری ہِش بناوِ تتھ منٛز لیکھِ ہے آز ہا کھوٚت مےٚ شرارت آز کھوٚت مےٚ اَمہِ موٗجوٗب شرارت کیٛازِ کہِ یِتھ کٔنۍ گوٚو یِتھ کٔنۍ گوٚو ہُتھ کٔنۍ گوٚو تہٕ پتہٕ ییٚلہِ یہِ أمِس یہِ ہیبِٹ بنہِ یہِ ڈایری ہِش لیکھنٕچ یہِ تہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ وٕچھِتھ یِم ورق پھیٖرِتھ اینڈ وٕچھِتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ کھوٚت مےٚ شرارت یعنی کہِ یِمو چیٖزو سۭتۍ چھِ مےٚ شرارت اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ یہِ پنٕنِس پانس پرزنٲوِتھ who am I یہِ حظ again شرارتس پٮ۪ٹھ قابوٗ کرنہٕ برونٛہہ چھُ یہِ ضروٗری زانُن کہِ یہِ شرارت کتھ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان یِتھ کٔنۍ for example لُکھ چھِ پکان لیکھان تمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ اَتھٕچ خوشی غم یِم سورُے دٮ۪ماغ is just یِتھ کٔنۍ اَسہِ دِل چھُ دھڑکان right کٲم کران حظ یہِ چھُ کھٮ۪ن ڈایجسٹ کران یِتھٕے کٔنۍ چھُ دٮ۪ماغ اَتھ منٛز چھِ یِم الگ ایریا آسان ییٚمہِ سۭتۍ یہِ موشن چھِ اَسہِ یِوان خوشی ہُنٛد چھُ اکھ ایریا غمُک چھُ بیاکھ ایریا یا سونٛچنُک چھُ بدل ایریا یَتھ چھِ أسۍ وَنان تَمہِ خٲطرٕ بدل ایریا سُہ چھُ اِنٹیلِجنس خٲطرٕ رِسپانسِبٕل آسان یِتھٕے کٔنۍ چھُ شرارتُک اکھ حِصہٕ دٮ۪ماغس منٛز حظ یَتھ أسۍ چھِ وَنان امیگڈلا تہٕ یہِ چھُ سارنٕے اِنسانن چھُ یہِ امیگڈلا آسان اَوے چھُ سارنٕے اِنسانن شرارت گژھان یہِ شرارت چھُ حظ أمِس اِنسانس اَکہِ قٕسمُک اکھ تیُتھ میکنِزم آسان تُہۍ بوٗزتو نہ خۄدٲیی طٔریٖقس منٛز أمِس وَنان زٕ چیٖز کَرٕنۍ یا چھُس وَنان ژٕ ژَل اَمہِ سُچویشنہِ منٛز ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ شرارت چھُ کھسان یا چھُس وَنان ژٕ لڑ اَمہِ سُچویشنہِ منٛز تہٕ یہِ چاہے کینٛہہ لُکھ لڑن یا کینٛہہ لُکھ ژلن یہِ چھُ حظ ڈِپینڈ کران یَتھ أسۍ وَنان چھِ ٹیمپرمنٹ یعنی کہِ مِزاز اَمہِ مِزاز چھُ حظ اِٹس اِنبورن اِٹس جِنیٹِک میٖنِنٛگ کہِ یہِ چھُ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہن کُنہِ ساتہٕ بناوٹھٕے تِژھٕے تھٲمٕژ رایٹ ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہن یہِ بناوٹ آسہِ تھٲمٕژ یِژھ کہِ he usually runs away from this situation he may be okay for a little bit کیٛازِ کہِ یہِ چھُنہٕ اَمہِ ساتہٕ کینٛہہ سُہ ڈِسٹروے کران چیٖز چھکان یا یَل کران یہِ چھُ عام طور پے ژلان اَمہِ سُچویشنہِ منٛز تہٕ تٔمِس چھنہٕ تیٖژاہ پرابلم گژھان تمہِ ساتہٕ کینٛہہ مگر سُہ نفر ییٚمِس یہِ ٹیمپرمنٹ تِژھ آسہِ کہِ سُہ لڑِ اَتھ سُچویشنہِ منٛز پتہٕ چاہے سُہ یَتھ وَنان چھِ أسۍ اگریشن یعنی کہِ شرارت چھُ أمِس تیُتھ کھسان کہِ یہِ چھُ چیٖز پھٕٹراوان یا کٲنٛسہِ خۄدا رٔچھِنۍ ہِٹ کران مار دِوان یا بڑٕ زورٕ سۭتۍ کتھ کران تتھ چھِ پرابلم رایٹ تہٕ پرابلم چھِ دۄشوٕنی مگر اِمیٖڈیٹ پرابلم چھِ تٔمِس یُس لڑان چھُ اَتھ سُچویشن سۭتۍ کیازِ چھِ یہِ پرابلم زٕ وجہ چھِ یہِ پرابلم اکھ أمِس اِنسانس پانس تہٕ دوٚیِم یِم أمِس أنٛدۍ پٔکۍ لُکھ چھِ أمۍ سٕنٛز فیملی تِمن چھِ پرابلم اگر یہِ نفر یہِ حظ یہِ شرارت یِتھ کٔنۍ کرِ کہِ باقٕے نفر کھوژن أمِس
अमि सि अमिस रिलेशनशिप खराब गژھان यह हेकि बच्चन हंस मार दित्त बच्चे क्या ट्रीट कर तो तथ यह प्रॉब्लम सानिस बच्चे सुंद यस वन सेल्फ एस्टीम यानी कि उमर पे क्या वन सेल्फ एस्टीम मैं शायद पानस पाए क्या बट मुझे लगता है वो सेल्फ खुददारी खुददारी yes thank you अमिस बच्चे सं खुददारी खत्म गژھان राइट अमिस बच्चस बासान कि हे शायद छुस न बह अत लायक कि मे कर and you know अमिस अंदरिम हज ये अमिस एक्जिस्टेंस यह थोड़ा खत्म गژھان थोड़ा कमजोर गژھان अमि सतन हेकि यह ब्रोह कुन या डिप्रेस गژھित या अमि सं स्कूल वर्क हेकि सफर गژھित अमिस बासान हे बह शायद अथ लायक यू नो कि मोन मोल या मोज यह कर यू नो मे अटैक या यह दी मे मार या यह कर मे रोब यू नो मे कहीं तम तगान ठीक कर यह सोरे पन्निस पानस पे थालान he blames himself अमि खतर it can really crush his soul and so you know identity hekan khatam gژھِتھ यस problem so you mol yus like करान मगर अमिस यह शरारत गژھان यह अमिस मार दिवान अमि सि कूता हार्म अनजानेस मज अमिस शायद पै कि मान शरारत सतन कूता नुकसान मेनिस बच्चस वातान या मान जनान मान बेन बयस so शरारत अमि सद खतर बुर तो अमि सद फैमिली खतर बुर अवे यह जरूरी कि यमिस इंसानस फाइट करान शरारत सतन यह तम चीज ताकि यह अत शरारत प्रॉपर सतन एक्सप्रेस कर या वन तम सत बाकियन इज्जत वात नुकसान वात तो वह ब्या नफर यमिस टेम्परमेंट यकिस शरारत गژھان या कह सिचुएशन तिथ ये अमिस जरूरत you know वन कि हे I didn't like this मे कोर यह पसंद तो वह यह चलान अगर यह अमि सात अतन चोल थोड़ा कालस ताकि यह हेकि वापस यह and यह हेकि तिमन वनित बाया मे कोर न खुश that is good that is where you want to be right मगर अगर यह हमेशा चल अमिस सिचुएशन मज अमिस युथ हैबिट बनान कि यह हेकान कहीं तिथ सिचुएशन हैंडल कर यथ मज अमिस शरारत खसि या थोड़ा एंजाइटी गژھِ प्रॉब्लम तथ यह प्रॉब्लम कि he can just go on and become a weak person यमिस वन यानी कि कमजोर इंसान युस न परेशानियन हुंद मुकाबला हेकि करित कि चलन यह ठीक कह सो दशवे चीज एक्सट्रीम तुथ सल्यूशन ान या तम चीज कर ये हेको मज बाग रूजित मीन्स लाइक ये वन मिडल ग्राउंड यानी कि मजिम बात तिथ बात कि अगर शरारत खोत जोन कि हे मे खुद शरारत बट बह कित कर यह एक्सप्रेस यह शरारत मे बी बह निम लॉकट ब्रेक मे बी बह यू नो गस वाकस गस या अमे सिचुएशन नश नीर दूर पे सोच बह अत मुतलिक कि यह क्या गो एंड देन बह वापस अत सिचुएशन पे अकि तरीक सतन यू नो सही अल्फाज इस्तेमाल कर वन कि बाया मे हेको अमे सात शरारत मे कोर खुश तुहद ये कत कर एंड प्लीज मेहरबानी कर मे सत मसिव ये कत कर या मे खोत न यह पसंद एंड स्टफ लाइक दैट एंड दैट इज यू नो वेयर वी वांट टू बी so again the back you know track मज यह सवाल कि अमे शरारत सतन हेको फैमिली आजार वात मगर पन क्या राइट यानी कि यह शरारत खसन वी रिएक्ट in a little exaggerated या बड़ा चढ़ा कर तो अम पन्निस जिस्मस पे नुकसान वात so अगर तुम नोट कोर्मुत like I note this कि मे शरारत गژھان I often notice कि मे you know
سورُے جسم یِہوے ٹایٹ آی فیٖل د ٹایٹنٮ۪س یعنی کہِ یہِ جسم چھُ یِہوے اکڑان تہٕ دِلٕچ دھڑکن چھِ تیز گژھان بلڈ پریشر چھُ کھسان رایٹ کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ اگر اکثر آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت ییٚلہِ تۄہہِ شرارت کھسہِ یا بیٚیِس نفرس تۄہہِ برونٛہہ کِنۍ شرارت کھسہِ literally you start shaking na یِہوے تھر تھر چھِ بس وۄتھان رایٹ اینڈ سُہ تہِ چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ سانہِ جسمہٕ خٲطرٕ اتھ چھِ حظ کینٛہہ لانٛگ ٹٔرم خراب اثر آسان کٲنٛسہِ چھُ بلڈ پریشر کھسان کٲنٛسہِ چھُ ڈایبٹیٖز گژھان کٲنٛسہِ چھُ یہِ حظ کینٛہہ ویٹ پرابلم گژھان ییٚلہِ کہِ واریاہ نۄقصان چھِ أسۍ پننِس جسمس کران اتھ شرارتس پٮ۪ٹھ قوبوٗ نہ کرنہٕ سۭتۍ and then it can مےٚ حظ ووٚن تۄہہِ it can affect your relationship خۄدا رٔچھِنۍ أکِس مردس پٮ۪ٹھ شرارت سُہ چھُ زنانہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ سُہ شرارت کڑان it can affect their relationship یا یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن بچن سۭتۍ یا دوستن سۭتۍ تۄہہِ چھُ کانٛہہ دوس آسان یُس تُہنٛدِس سٔرکٕلس منٛز اگر کانٛہہ تیُتھ دوس آسہِ ییٚمِس ہر لٹہِ شرارت کھسہِ ہر لٹہِ سُہ تۄہہِ حظ یَلہٕ کرِ سکریٖم کرِ یا بُرٕ کتھٕ وَنہِ تۄہہِ چھُنہٕ خۄش کران أمِس سۭتۍ دوستی تھاوٕنۍ کینٛہہ تہٕ سٲری چھِ پتہٕ أمِس دوٗر روزان یُس یہِ نفر چھُ حظ یہِ بِچار چھُ پتہٕ سٮ۪ٹھاہ کُنُے زوٚن یہِ جسٹ stays alone أمِس چھنہٕ شاید یہِ تہِ کُنہِ ساتہٕ پاے تہِ آسان کِہیٖنۍ why are they scared of me تہٕ یہِ حظ یہِ and he stays alone سُہ تہِ چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ یا چھُ أمۍ سٕنٛدِس سکوٗل ؤرکہِ پٮ۪ٹھ یہِ اثر کران because if he's angry all the time یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان concentrate کٔرِتھ پننہِ کامہِ پٮ۪ٹھ یا ییٚلہِ دوس تہِ سٲری ژٔلِس he again یہِ چھُ ڈِپرس گژھان بِچارٕ تہٕ أمِس چھُ ہر کُنہِ چیٖزس منٛز انٹرسٹٕے ختم گژھان ییٚمہِ سۭتۍ کہِ أمۍ سُنٛد فیوٗچر ہیٚکہِ خراب گٔژھِتھ أمۍ سُنٛد کٔریر أمۍ سٕنٛز کٲم کرنٕچ قوت ہیٚکہِ خراب گٔژھِتھ سو بِذٲتی چھُ it really affects him in a negative way اگر یہِ پننہِ خٲطرٕ کانٛہہ اکھ اصل کٲم ہیٚکہِ کٔرِتھ that would be کہِ پنُن پان زانُن یہِ شرارت کیازِ چھُم کھسان اتھ اکھ اکہِ ہیلتھی طٔریٖقہٕ پٲٹھۍ سالو کرنٕچ کوٗشش کرٕنۍ So وۄنۍ چھُ سوال حظ وۄنۍ تہٕ کھوٚت شرارت تہٕ کھوٚت right and as I said کہ ہر کٲنٛسہِ چھُ کھسان ہر کسی کو غصہ آتا ہے بھائی اب تو غصہ تو ہو گیا right so what should we do now مےٚ ووٚن تۄہہِ برونٛہہ پٲٹھۍ تہِ حظ there is a good way to handle it اکھ صحیح طٔریٖقہٕ and there is a bad way to handle it اکھ غلط طٔریٖقہٕ نہ غلط طٔریٖقہٕ وٕنۍ اَسہِ right تہٕ مگر صحیح طٔریٖقہٕ handle اگر أسۍ یہِ کرو then we can literally یُس یہِ اَسہِ منٛز یہِ شرارت چھُ ییٚمہِ پاورٕ سۭتۍ أسۍ یہِ شرارت چھِ کھالان ییٚمہِ intensity سۭتۍ اَسہِ یہِ شرارت چھُ کھسان اگر أسۍ سُے پاور تہٕ سُے intensity استعمال کرو صحیح کامہِ خٲطرٕ یا صحیح صحیح گول کہِ طٔریٖقہٕ حظ أسۍ ہٮ۪کو زندگی منٛز واریاہ برونٛہہ گٔژھِتھ because remember شرارتہٕ خٲطرٕ چھُ حظ اکھ پاورٕچ ضوٚرتھ right and you can see ییٚمِس نفر شرارت چھُ کھسان أمِس منٛز کوٗتاہ پاور چھُ تمہِ ساتہٕ آسان تہٕ یہِ نفر ہیٚکہِ he can be very intelligent یہِ حظ ہیٚکہِ سٮ۪ٹھاہ قٲبِل اِنسان ٲسِتھ اکثر چھُ قٲبِل اِنسانٕے زیادٕ شرارت کھسان سو یہِ شرارتُک intensity اگر یہِ پٔزۍ پٲٹھۍ استعمال کرِ اکھ جان کامہِ منٛز whether it is یہِ حظ پنٕنۍ سکوٗلٕچ کٲم یا his work یا رِلیشنشِپ یا کٔمنِٹی خٲطرٕ کانٛہہ کٲم کرِ نہ باقین لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ کٲم کرِ تہٕ یہِ ہیٚکہِ تہٕ زندگی منٛز واریاہ برونٛہہ گٔژھِتھ right Omar, do you want me to take a break here and see agar kansi chu kya prusun and then I can continue? Sure, man. Sure. Basically, क्या करते हैं? I think meanwhile we'll take questions also. So बच्चों आपको अगर meanwhile कोई भी question आता है आप लिखते जाओ फिर मैं वो read out करूँगा तो मैम एक एक करके साथ साथ में उसका भी जवाब देंगी. ठीक है मैम continue. Okay, I'll continue. So chalo is which what can we do? Like, how can we manage this anger? Now that we know, we get angry. Here's like I'll give you a
यह example पन्ने ज़िंदगी यह लॉकट ٲسٕس ना तोही तुंदे age ٲسٕس बह my mother यानी माजि ٲस अख hearing disability यानी कि तमिस ٲस बचपन पेठे सो ٲस नहٕ हेकान बूझिथ ठीक पٲठि कह तम साथ we're talking about like maybe what like 25 15 ؤری तम साथ ٲस नहٕ तम machine यम सۭتۍ कनन छ लागान यम सۭتۍ इंसान हेकि ठीक पٲठि बूझिथ तह चूंकि तमिस ٲस यह hearing disability अकिस कोरि छ आसान माजि हंस वारिया ज्यादा जरूरत like and that age तुंद age like 14 15 16 17 that's the age बच्चे छु he goes through a lot चाहे स्कूलस मज छु आसान बहुत सी friendship problems होती हैं या स्कूल की problems होती हैं और ये घर आता है and he feels कि कहाँ कुछ ना बोझ you want to share it with someone and I didn't have a sister I just had a younger brother the आमतौर पे छु इंसान boys छु न वनान कि माजी छु ये वनान so yes because my mother had this hearing disability she couldn't hear me and I used to notice yes me छु शरारत खसान banha imis ke az go me yitkin school as maz go me yitkin and shum na fikri taran kihin and I used to get mad you know shararat sa ये तौर में जिंदगी मज पोतुस फिक्र कि ये मे शरारत उस खसान बस अमिस माजि सतन कुन सात शरारत कड़ान तो बस अमिस वनान ज छक न बोजान but over the years I realized my mother cannot really hear because she has a hearing disability and again she was kind of taklif yam se ye chane hakam buzit वाकई chane ye hakam buzit so mewan shararat pani maji pe was so गलत it wasn't right on my mother so it was me panis panas sitan kath kar and I noticed कि mewan shararat was na because my mother couldn't hear me o shararat khasan because me was basan कि mean kath chun kath boza so it wasn't about my mother it was about me and luckily यानी कि खुशकिस्मती सान तम साथ उस मज ये मेस cousins basan atna हमसाई गरी मज me as like Traxor cousin and so he is much older than me. Bus गसान तिमन मिशन हेकान पन कथ करित या ये क्या दोहलिच क्या परेशानी आसे सोसस बह तिमन सत शेयर करान and luckily that made me feel better and I remember although the birthday was और me fikri ki problem kya was and now man chune me shararat khasan panni maji hizi kanchi problems because I know योस ना इमिस खता किया मगर which was सिर्फ यसान कि मेवन कथ गोस ना का बोझ so this is just an example has कि येले तो शरारत खसे अन ब्रो इस वनो हे सपुरुत ये तो मैं खुद शरारत अगर ना ये कर मैं खसे न शरारत यानी कि बेस ब्लेम करना ब्रो अगर इस पन्नस पानस तुम वुचो तो सोचो मैं क्या से खुद ये शरारत कम चीज गई यम सत मे शरारत बे शरारत परजनाव इंसान पन्नस जिस्मस मज okay this is it मे हस I feel my heart beating fast I feel कि मेवन जिस्म हेकन tense गसन this is an indication कि मे हेकन शरारत खसन right and बे हस पन्नस पानस ये तो सवाल पुछन what do I want? Me क्या ज़रूरत वंकस and बे कितने हैं वार कितने हैं तिमन चीज़न पेठस काम करित means कि मे छ वंकस ज़रूरत ये मेहनत करना चाहिए कि पढ़ना तो अगर मैं वंकस मम्मी या डैडी वन हे वो गारिच काम कर सौदा आन ये कर हु कर तो मे पावन मे एग्जाम ना हेक ना वंकस ये करित कह तो अम ब्रोह कि शरारत खसे अगर तुम पन्नस माम डैडस सत कथ करियो हे मम्मी ये एग्जाम
वुंकस तक हकाई न बह यह काम करित कह तो मगर युथु बह यह मोकलाव युथु बह यह चैप्टर मोकलाव या यह काम मोकलाव युथु मे मौक मिले बह कर यह काम मगर मेहरबानी कर वुंकस मे यथ पे थोड़ा सा अटेंशन दिन तो सो हे अति गि पाई कि तुहज जिंदगी मज कम 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 चीज अहम टाइम खतर यू नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट at that very moment for you agar tu su cheez ignore kare to besos kat booziv there's a 100% chance sharar so agar wo to pay aasi ki baya wunkas chu zaruri मैं यथ इम्तिहानस पे मेहनत करें सो अगर मैं ब्याह नफरमानी है यह कर कर तो हेकिव तमिस शरारत खसन बजाय हेकिव तु तमिस कथ कर नहस मेहरबानी कर आई कैन डू दिस राइट नाउ मे एग्जाम यथ जरूरी so and it's a you see exercise you hekin ak do you hekin don dohan mes gitsit ak chus mukammal काम करें and sometimes actually वाया काल लगा कुछ साथ reactive कुछ साथ वही and that's okay you know जिंदगी क्या it's a long life आपने up down आसान and you know युता इस बड़ान चीज़ युता चीज़ हिचान पन्ने जिंदगी में you know experience that's important Ma'am, before you move on next, can you hear me? हाँ मैम कुछ क्वेश्चन आए हैं मैं मीनवाइल वो पढ़ लेता हूँ तो दानिश भट्ट ने क्वेश्चन लिखा है इज एंगर हेरिडिटरी व्हाट टू डू इफ एल्डर्स एंगर यंगर वंस routinely what he wants to say that how to deal with the anger that elders usually show upon younger ones at home. Mashallah, that is such a wonderful question, Danish. You know, तुंद खतर ये awareness आसन कि ये बुजुर्गन शरारत खसान ये सही क्या तोह पृथ्वी सवाल so it just tells me you know that this is not right so mashallah keep it up this is amazing Allah Ta'ala has such a wisdom such a samajh to hekiv ye सोचit कि ये सही बासन किया सही anger chicken sattles hereditary आसान you know can make a one like temperament you know can look to problem solve karan sharat and yeliyum yithai tinch problem solve karan you character bana you nature right the yeli nature chu banan so what happens yim at daras mas bachi chu badan timan chu basan ki yithai tinch problem solve kar sharat city magar keh bachi mashallah like you know yaman wisdom to soch so much समझान है ना this is not right it can you more to react but I can you the cheese heck you right it to his buzargas with control you know to heck you're not responsible कि चेनिस बड़ी बाबस का शरारत या चेनिस मोदिस का शरारत so that you have to tell yourself you have to keep telling yourself over and over and over कि पुछुस न responsible मेनिस मोदिस शरारत खावनस मेनिस मोदिस सुन शरारत छु तम सुन शरारत अगर अमिस बदलुन छु ये छु अमसंस जिम्मेवारी अमसंस responsibility So that is the first thing you have to do. Second thing, when you toy buzar the shararat has agar man to emis yor when you has yet to guys korut me to mem kar yet chances check emis has zyada sharar and chances check it you have to hit you know attack with it he to hi mar padarichin in ki to hi you know nuksan wat so what can you do you buzar the shararat and you know to lock it you're small you can't like leave the home so can't do that right so she zorat malis maji ya beni boy since you you know to lock that age mas it's nokri hata perit ya kunusun hata kunusun garas mas rosun
So what can you do? Second, what you can do is you take it to بديس بزرگس هستی شرارت آسان امسون کاته کات ٲسۍ serious نِوان کینٛہہ number one یعنی کہِ یُتھُے یہِ آسہِ شرارت کھالان ژٕ ہٮ۪ککھ پننہِ أنٛدٕرۍ کِنٮ۪تھ کانٛہہ دُعا کٔرِتھ تہٕ ژٕ آس کوٗشِش کران صرف پنُن جسمٕچ feeling سمجھان ژٕ مہ آس وٕچھان کہِ أمۍ بُزرگن کیٛاہ ووٚن مےٚ یہِ کیٛاہ چھُ وَنان ژٕ کر صرف فوکس پننِس جسمس پٮ۪ٹھ یعنی کہِ یہِ چھُ مےٚ یِم بُرٕ بُرٕ کتھٕ وَنان تہٕ مےٚ ہیوٚتُن مےٚ ہیوٚتنَس کھوژُن مےٚ ہیوٚتُن ہارٹ بیٖٹِنٛگ بڑٕنۍ تہٕ یُتھُے ژےٚ یہِ باسی پننہِ جسمس منٛز تِتھُے آس ژٕ پننہِ أنٛدٕرۍ یا کانٛہہ دُعا پران یا کاونٹِنٛگ کران لایک 1 2 3 4 اکھ زٕ ترٛےٚ ژور تہٕ یورٕ ما آسہِ أمِس کِہیٖنۍ وَنان یا ہٮ۪ککھ ژٕ یہِ کٔرِتھ رایٹ تہٕ یُتھُے سُچویشن کم گٔیہِ یا ییٚمِس بُزرگہٕ سُنٛد شرارت کم گوٚو تِتھُے ہٮ۪ککھ ژٕ اَمہِ سُچویشنہِ منٛز نیٖرِتھ یعنی کہِ دوٗر گٔژھِتھ بیٛاکھ کانٛہہ کٲم کٔرِتھ بیٚیِس کمرس منٛز گٔژھِتھ تہٕ پتہٕ چھُے ژےٚ پننِس پانس سۭتۍ کینٛہہ کتھ کرٕنۍ سۄ چھے ژےٚ یِہے کتھ کرٕنۍ پننِس پانس سۭتۍ کہِ أمۍ سُنٛد شرارت چھِ أمۍ سٕنٛز پرابلم مےٚ گٔے غلطی یُس زٕ ہر کٲنٛسہِ چھِ گژھان بہٕ چھُس انسان ہر کٲنٛسہِ انسانس چھِ غلطی گژھان مےٚ تہِ کٔر غلطی میانہِ غلطیُک مطلب چھُنہٕ کہِ یہِ بُزرگ کرِ مےٚ بُرٕ پٲٹھۍ ٹریٖٹ رایٹ مےٚ چھُ حق کانٛہہ غلطی کرنس سو وٹ یوٗ کین ڈوٗ اِز گۄڈٕ بخٕچ پننِس پانس forgive yourself for making that mistake اگر ژےٚ غلطی کٔرٕتھ پننِس پانس وَنیا پایا اٹس اوکے دانش اٹس اوکے ژےٚ کٔرٕتھ غلطی ژےٚ گٔیی غلطی and it's okay سٲری چھِ غلطی کران غلطی سۭتۍ چھُ اِنسان ہیٚچھان so that's the second thing you can do third thing اگر ژےٚ چھُے باسان کہِ یہِ بُزرگ چھُ یہِ حظ یہِ اگر یُتھُے یہِ شور کرِ یا کینٛہہ اگر ژےٚ باسان چھُ کہِ یہِ چھُ تیُتھ کانٛہہ اِنسان کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ أمِس یورٕ ؤنِتھ ہے دادا اور نانا اور whatever you call him بابا ڈیڈی پاپا مےٚ حظ چھُ تُہُنٛد یہِ اَمہِ کتھو سۭتۍ حظ چھِ تھوڑا مےٚ پریشٲنی گژھان مےٚ دیٖزِ معٲفی مےٚ چھُ وٕنکیٚس نیرُن مےٚ حظ یا زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہیٚکہِ تٔمِس ؤنِتھ مےٚ حظ چھُ باتھ روٗم گژھُن سو پننِس پنُن پان اَمہِ سُچویشنہِ منٛز کٔڑِو یوٗتاہ جلدی ہیٚکِو تیوٗتاہ یا ؤنِو سے فون کرُن یا مےٚ حظ چھِ کِتاب اَنٕنۍ یا مےٚ حظ چھُ ممی مدد کرُن وٹ ایور یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ کانٛہہ ٹروٗ سُچویشن تُہۍ ہیٚکِو أمِس اَمہِ ساتہٕ اکھ کانٛہہ تہِ سُچویشن کریٹ کٔرِتھ کہِ ایم ساری بابا مےٚ حظ چھُ وٕنکیٚس نیرُن تہٕ اَمہِ سُچویشنہِ منٛز پنُن پان کَرُن اکھ کٲم چھِ بِلکُل نہٕ کَرٕنۍ ییٚلہِ تہِ بُزرگس شرارت آسہِ تٔمِس چھُنہٕ یورٕ چانس کہِ تُہُنٛد شرارت ہیٚکہِ أمۍ سُنٛد شرارت زیادٕ بڑٲوِتھ and he can attack you. یہِ ہیٚکہِ تۄہہِ مار دِتھ and remember that's not a good situation سُہ چھُنہٕ ٹھیٖک سُچویشن کینٛہہ اکثر چھُ حظ کٲشرٮ۪ن گرن منٛز یِم بُزرگ چھِ کینٛہہ یا چاہے مرد آسہِ یا کینٛہہ زنان آسہِ یۄس شرارتس منٛز یہِ وٕچھُن چھِ بیٚیِس بٲژس مار دِوان اَمہِ سۭتۍ چھُ حظ unfortunately أکِس بچس یا بیٚیِس نفرس تھوڑا سایکولاجِکل اثر پیٚوان تہٕ اَمہِ ساتہٕ چھُ بیٚیہِ تۄہہِ پننِس پانس تی وَنُن یعنی کہِ بہٕ کرٕ نہٕ یہِ حرکت کینٛہہ أمۍ کٔر یہِ حرکت یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز پرابلم یہِ کٔر أمۍ غلطی مگر بہٕ کرٕ نہٕ یہِ کینٛہہ that's why you're here Danish right it seems like ژٕ چھُکھ نہٕ یژھان سُہ یہِ پنٕنۍ یہِ hereditary برونٛہہ پکنٲوِتھ right you don't want to be like your father or your grandfather is and that is mashallah that's amazing mashallah may Allah give you more strength Allah Ta'ala keep giving you this wisdom and keep moving forward again یۄس تہِ پتہٕ یہِ شرارت آسہِ ژٕ ہٮ۪ککھ یہِ استعمال کٔرِتھ پڑایہِ منٛز یا آرٹس منٛز یا دورنس منٛز تاکہِ ژٕ ہٮ۪ککھ پنُن کیر کٔرِتھ سو وۄنۍ اتھ گرس منٛز بڑٕ یہِ حظ یہِ گرو کرُن یا اتھ گرس منٛز بڑُن چھُ تھوڑا مُشکِل مگر اگر ژٕ پنُن کیر کرکھ پننِس پانس واتکھ چاہے سُہ یا نٮ۪مازِ سۭتۍ آسہِ صحیح کھٮ۪ن سۭتۍ آسہِ ایکزرسایز سۭتۍ آسہِ پننِس پانس
सत मोहब्बत करुन वातुन तम सत चैन जर्नी दरस मज थोड़ा बहुत आसान गन बे याद थव ये बुजुर्ग त रोज ना हमेशा अत दरस मज ना रोज सह हमेशा अत दरस मज सिचुएशन बदलान आम तौर पे अमि गर बच्चे बड़ ग तिमन माशाअल्लाह पे यह बुजुर्ग हेकान अमिस अटैक कर बट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि कसा डिफिकल्ट सिचुएशन अगर वाकई ये हेरिडिटरी कि यह हेकान कंट्रोल कर कुन सात लटि दिमागी तकलीफ अलामत आई नो कि अमिस बुजुर्गस कुस वन बाया कर दिमागस इलाज अम समिस ज्यादा शरारत he can say things like hey च वो तो मे पागल सो अमिस अम सात वन बिल्कुल कहें मगर पन पान दूर थवन तो अगर तुम वो कि तुह मज त शरारत खसान तुह बासान कि यह शायद हेरिडिटरी तो तथ मज गो ये कि एक्सरसाइज कर वर्कशॉप्स अटेंड कर अगर तुह बासी सारी चीज कर सत मोन शरारत कंट्रोल गल गोस मेहरबानी कर just talk to your doctor पन्निस डॉक्टरस सत कुन सात ना हमेशा कुन सात शरारत इंसानस मेंटल इलनेस यानी कि दिमागी तकलीफ अलाम राइट यह कथा कि अगर डायबिटीज राइट सह खंड खेवान तो तमिस ब्लड शुगर खसान तो वह मा वनो अमिस कि खंड मे खे क्या खंड वारियाहन चीजन राइट सो अमिस वन खंड मे खे कह मगर कुन सात अमिस शुगर तूत आउट ऑफ कंट्रोल गसान कि अमिस पेवान दवा जरूरत राइट तम सात अमिस डॉक्टरस नश जरूरी गसान if you really think कि भाई मे हेको सोरे to control my anger मगर मे तो शरारत गसान and it's affecting relationship या मेन सो मेहरबानी कर तम सात करियो अकिस डॉक्टरस सत यह जरूरी कि साइकाइट्रिस्ट दिमागी डॉक्टर तुम हेकि पन्निस डॉक्टर सत अगर जुकाम कोर गो डॉक्टरस अगर यड़ दौद कोर गो डॉक्टरस अगर शरारत कोर क्या डॉक्टरस राइट एंड व्हेन आई से शरारत आई डोंट मीन कि आम शरारत वनकस कर आई डोंट मीन दैट शरारत आई मीन सह शरारत कि कंट्रोल हेकान गस हमेशा रोजान हर दह रोजान दोहस मज 10 फिर रोजान लक्टन लक्टन चीजन पे खसान सह हे it could be a mental illness, right? Yeah, mental illness depression. Yeah, mental illness is one bipolar disorder. Bipolar disorder ذهني تكليف يتمس شرارة symptom अगर तो तेल यम ते वनो ना ये मेडिटेशन ब्रीदिंग तथ सह तूत असर करान कह तथ जरूरत Danish is this the answer to your question कि तुह बेक्या सवाल Yeah, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मुझे लगता है आप continue कर लीजिए with the presentation, then we'll take rest questions. Danish is satisfied. All right. Okay. So we चलो वन कर कत कि ठीक बाया तोर मे फिक्र वन क्या मे शरारत खसान and all that वन so इत मे वो कि शरारतस पे काबू खतर 50% कि बड़ यह अवेयरनेस कि यह पता कि अहन मे यह प्रॉब्लम मे खसान शरारत राइट तो तम पे मे तुम वो पन वो कि कम चीज ससान पन जिस्मुक रिएक्शन वो नंबर 3 अगर तुम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कत कर तुम बेस वन feeling, right? अगर तुम बेस यह वन हे बाया यह मे वोन ना वनकस वोन मे बुर कत अम खोत मे शरारत तो अम क्या हमिस तय लगान कि खोत शरारत तो मिलान मौका to express to say कि बाया hey I didn't like the way you spoke to me मे कोरुन न खुश यह मे सत कत कर चरत मे चाहे लिख चरथम या बुर तरीक सतन वोन थम या बुली कोरथम मे खुद नहीं पसंद शरारत तो there is a chance यानी कि chance
कि हु इंसान मा वनी जे ओ I'm so sorry मे दीजिए माफी मैं उस मतलब ये वनु के मे गई गलती so it's important कि तुम अल्फाज हेकियो तुम अल्फाज सितन हेकियो तुम पन्नी दिलच कथ वनित कितन हेकियो तुम वनित and there's a very high possibility कि chance ना तोहि खसी शरारत ना हेकि बेस इंसानस शरारत again remember you छ अकि दोहस मज गसान मज क्या अच्छ वारिया दोह लगान तो कुन साथ सारी उमर लगान so ब्याक छ अगर तुम अगन वुचु यू माइट कुन सातन तुहंदी एज मस या इवन बड़ इंसानस शरारत खसी तम दानिशन वोन कि अक्सर इंसान पन पास्ट वुचन कि अमिस मा बचपनस मज कंस नुकसान वातनोमुत क्या अमिस पे जुल्म कोर्मुत या अमिस पे अत तुलमुत या अमिस नीड इग्नोर कर्मस तो अक्सर बड़ अगर कंस इंसानस शरारत खसी तो कुन सात तम चीज अमिस हेकान शरारत बनाई युथ कह चीज अमिस कंट्रोलस मज राइट because मौसम बच अमिस सारे हज मोहब्बत जरूरत so he deserves it he Allah Ta'ala बनोमुत तुथ कि अमिस बचस हर कंस हज मोहब्बत जरूरत मगर अक्सर सारी तीत खुशकिस्मत कि वारियाहन सान गरन मज तेज बुजुर्ग या खुदा रचिन कुन सात गुर्बत की वजह सतन मोल मोज अक्सर परेशान ये मोल मोज परेशान तम कुन सात शरारत गसान या चाहे कंस जिस्मानी तकलीफ like मे वो like my mother तमिस hearing problem मे शरारत गसान right तो कुन सात यम चीज तुहंदिस कंट्रोलस मज what can you do Allah Ta'ala सज बनावट हेको ना कहें कर humans इंसान सिर्फ कुन चीज पे कंट्रोल बल्कि तन कुन सात but sometimes it's all up to Allah कि सह तह गरस मज त्रा सह कुस बनाव तह मोल या कुस बनाव तह मोज कुस रोज तुहज बेन कुस रोज तुहद बोय यह तुथ तो बह डिटरमिन कर यह खुदा ताला डिटरमिन कर तो यमन चीजन पे यथ कंट्रोल तथ पे क्या राइट मगर अगर कंस पे कंट्रोल सह सिर्फ पन पान and that is it and that controllers तुह Allah Ta'ala सज जरूरत right so when you दुआ मंगो please मेहरबानी कर Allah Ta'ala मंगो पन्ने खतर रुत for yourself and ask Allah to give you ability to control yourself and change the thing that you cannot control Allah Ta'ala मंगो ये situation ये हालत मे मेहरबानी कर बदलाव अम शरारत गसान तकलीफ वातान मेहरबानी कर बदलाव तो मगर बाकी चीज तम वनान यह अक्सर तुम बूजमुत God helps only those who help themselves तो तथ you have to do your part you have to make your effort so you can change yourself and you can change yourself to हेक्यो पन पान बदलवित that is guaranteed मगर बड़ अम ब्रो वुचुन कि बाया मे क्या पन्निस पानस मज कुछ चीज मे पसंद मे क्या पन्निस पानस मज बदलावन ये तुह पाय अति हेकि तुम नेक्स्ट स्टेप नित कि बदलावन alright so अगर तुम लास्ट be flexible आम तौर पे वुचान ये for example ये stick यानी कि लूर अगर लूर यह फुटरावन एकदम फुट राइट यह सख्त मगर अगर यह पाइप पाइप सह बागस आब दिवान तो सो पाइप सठा नरम वन फ्लेक्सिबल यह पाइप अगर तुम बेंड कर सर्कल बनान एंड देन यह स्ट्रेट बनान यह हेकान U shape बन F shape A shape वन फ्लेक्सिबिलिटी यह फ्लेक्सिबिलिटी Allah Ta'ala सज बड़ नियामत कहन लुकन मज just born तुम Allah Ta'ala बनावत मगर कहन लुकन मज but remember यह हेकिव तुम पन्निस पानस मज you can bring it in yourself you can work on flexibility you हेकिव
मेहनत करित किताब पढ़ित वर्कशॉप अटेंड करित या कह टूल तुम दिमो ब्रोह कन तम सू पन पान फ्लेक्सिबल बन for example like कह वन तुह ग दक्षिण कुन right and तुह यहां खोवर गन now he's going to tell you nasa dachni chu gatsun so you are going to tell him so anas nasa mechi khover gatsun so which is inflexible so it is inflexible and the result is conflict right ladai jagde magar agar ये ब्याह नफर आसे again remember so चुन होनिस पे control क्या चु सिर्फ पन्नस पानस पे control अगर ये ब्याह नफर आसे तो वना है नसा दक्षिणी कुन गास there is a possibility to happen here यह बार बार वन दक्षिण गल बह वो दक्षिण गसन क्या क्या अप तो अगर मे बासो यह वत ठीक कह तम सात हसा हेक बह वन नसा बाया ना बह नसा गे ना अप कहें मे हसा वो यह वत मे हसा खोबर ग सो टू बी फ्लेक्सिबल वो बह वो वन क्या वन लेट मी ट्राई कर कोशिश तम सुन नजरिया वचन सो व्हाट दैट विल डू इज सह बनाए तुह इंतहाई मच्योर सह बनाए तुह बड़ दाना इंसान स्ट्रांग इंसान मेंटली स्ट्रांग इंसान and mashallah and a successful insan right so his flexibility all right so you back slide you see you want to like what can you do again you can see me sliders by the way internet is per har ku jai you can technique you have psychologist was na तैयार कर्मितन लुकन मदद कर पन्ने शरारतस पे कंट्रोल कर तो ये थी याद यह 1 2 3 टर्टल तो ये थे दानिशन उसमें ये सवाल कि बोर्ड बुजुर्ग लड़ाई कर तो 1 2 3 टर्टल ये क्या मतलब वो मतलब ये तुम वो तुम तथ सिचुएशन मज कि ये तुह खुद शरारत या बेस खुद शरारत अम सा क्या राइट अमे ब्रोह कि तुम करो एक्ट रिएक्ट यानी कि चीज फुटरो लड़ाई करो क्रक दियो या ब्या नफर तुम पे अटैक कर लड़ाई कर क्रक कर या सो बिफोर अमे ब्रोह कि तुम कह हरकत करो योर अम ब्रोह अमिस कछवस पे like this turtle like अगर turtle अटैक करान I don't know खबर तुम टीवीस पे वो कि कछव अगर अमिस बासे क्या खतर डेंजर या कह अमिस कह कन लाये यह क्या करान एकदम पन कल नार जंग पन्नस शेलस तल त्रावान right it becomes quiet like a rock यह तुम कर right तुम अम ब्रोह कि तुम क्या करो mentally तुम सोचन कि तुम साइव अत पन्नस शेलस मज right shallows mind I don't mean कि literally तुम यह कर बाल बनावन पानस but emotionally तुम कर जहनी तुम यह कर तुम साइव अत पन्नस शेलस मज and तुम क्या न्यू time out तुम पन्नस पानस you're showing respect to yourself तुम पन्नस पानस इज्जत हावन by tough quiet तुम सोचान you're not reacting तुम योर शरारत खालान तुम योर अमिस बुर चीज वन तुम तम सात you make a choice right you make a choice to पन्नस पानस पे खोबन and that is a sign of strength that's a sign of courage that is not a sign of weakness it's आम तौर पे कुछ साथ कशीर में वन यह कमजोर अमिस ना योर तगान कहें वन यह करान छप अम सा ब्या नफर क्रक दिवान यह अमिस योर कहें वन सह गलत that's wrong तुहस छप तुहस कमजोरी तुहस छप तुहस ताकत it's your courage so go into your mental shell think that's one second absolute shahni I know कुछ साथ ये बेस नफरस शरारत बुर कत वन तुम वन अमिस दिमो बह योर मुश because then things to फर्क right then you are going to his or her level then you become like him you don't want to do that right you want to be different you want to be
powerful, you want to be strong. So that's when you take this deep breath. Agar nahi deep breath hai ki karit, because tichu shararat, then karit tez. You can just take some 1, 2, 3, 4, yeah, you know, yeah, dua you know, whatever this is, you know, la ilaha illallah, you know, or you know, deep breath. I'm saying kya gaise? I'm saying don't just relax. So now, soch scenario. Ak buzarg, yus Allah Ta'ala paiz he asun, ak tut nafar, yemis kun tu wuchhe and soch he, hey bahba, you know, kya chuno ye mo, mashallah, kuta dana chu, ya ye budba, ya ye naan, kuta dana chu, gosh, wo banto emisu. Magar ye chunatu, and unfortunately, chu, I'm sad one ki hai. You know, me chu sak mahabat chuan, you know, Baba, Dad, Mom, I love you. Me chu kosh karam magar chuan ye roop chune pasan. Buchus ne yatsan sehi banu, right? So you tu supan jism chu relax karam. So chu panis jismus ijazat divan. Ak behtar insan banis. And that is amazing. Like that is, agar tu tihiki it doesn't matter. It's a doctor, chief minister, yeah, normally, you know, monorism, or you know, you have a small shop, or you're a mazdoor. Doesn't matter. It doesn't matter your title because your job. It doesn't matter. What matters? Sakuta control panis jismus, panis demands. You know what? That's it. Your existence is mukammal. I don't think Allah Ta'ala should banawan to become a doctor or to become an engineer and all. Actually, is badal maksad. Allah Ta'ala should banom a doctor, badal maksad. Magar ami khatr nahi ki subhani doctor. So, who's your journey chas pan ya dunya smas sudaru, right? And youth banom youth Allah Ta'ala also yatsam banom. That is empowerment. That is success. That's a real success. So if you can get control of your body, inshallah, you'll get to where you want to be. Yeah, you can say, all right, so back to the sliders. So this gives you time to relax on yourself. Because insan right? Like a human. So then that's what you do. You just relax and you know, whatever, and then you walk away. Whatever military court can't I'm situation was near. But also I'm situation was near anchu. Near an I know you guys suchuk kamzor ya chak kamzor. Suchuk near an I know you. Suchuk ni yatan en suban. Ya suchuk ni yatan tut banum tut shararat kasiki sorry karakhadam. So you leave the situation because suchuk yatan sonju. What happened? And guys go and make guys go sharat. And then चाहे वापस आमी situation या चाहे nerve situation this create you'll see it so you have some solution सोचू all right मैं have खुद अवै शरारत कैसे इन्हें वन में गलत लफ्ज़ in sir me leak या in वन में है so mu already या mu अच्छे से ये तो मैं have खुद अवै शरारत but चुप आना सीखने का तरह तो बात चुके one more ready, I'm more ready. I'm one to and one borolafos, which was new. Each and a problem, each Amson's problem. So neither like the other situation was here. When the baby can't cheese one, it's a chip by. Again, situation out of this. So, how can you by?
Mesik mahas kari vitkin ka. Mesik mahas kari vitkin deal. Men hus chuni pasan. Or agar se ye pos put akut dos chu ya tis vers chu ya aksar chu burkat vanan tane divanim sit hanish chu shara pasan. You can to heke panis nishan distance पता चाहे तो इम्स में बाया I'm sorry में चुनित ससितन बराबरी या केन मत बनतोस ब्याह कान दोस्त संजून ब्याह कान व्यास संजून या you know बदल क्या करे वो इम्स आते इम्स का ही शरारत करने so it's okay कि इम्स आते इम्स इंसान ससितन distance it's okay and you know why it's okay because तू शुलियसान पानिस पानिस यज़त कर and you know Tashuna emis nafrusun yazat can because kit kan heke tahi emis nafrusun yazat ruzi just tahi hamish burkat. You can't, right? You know, you can't have respect for him. Yeah, you can't have pity. Pity any kitaras. Bichar. Sirf chu asan sharar. Sirf chu galat. And emis pas hai ki kem jaan quality plus. Magar I sharar pasita. Chu you banyo muthus tu. Connection and that is fine. That's okay. I know you can start treating without a word and you connection. Mother to connection here, you can, you know, you have not that kind of connection. And you can hicking some bar hurt bar. And remember, yeah, remember, you only in so kansi base nafras bar hurt karna done is not good. Because then you're not respecting yourself, right? So that is that. The acha. The bad cheese shows you to explain me to even not in sati you actually galti chi basan ashtu. Pan Spanish special asan. It's arm to again it's temperament, you know, can't by gia, can't bird chats, and you're not perfectionist. My which is the word by and you know, he's a little bit of a perfectionist. It's just like the game ging it must be exam har hamisha. Agar na izunun to nichu shararat kasan. Magar suchhas var hechan, you know, ki harun chu zindagi hund akhis. You know, harun suchu insan sad gasan, you know, gamgin gasan, magar shararat karne zarurat chand. Yeah, it's okay. Pagar ginda byagi. Ita ki meri panis galti kayo. Remember, ये सोरे चुने ठीक है sometimes चुन हिचान इंसान आम दो चुन गलती ये लगाते I need to teach you right because you know teaching खतर and brought you आसान गलती करें ज़रूरी then you can learn how to fix it so पानिस पानस दीव इजाज़त गलती करें it's okay अगर कोई गलती करे it's okay अगर कोई इम्तिहानस में काम नंबर आए it's okay because एक काम नंबर आए then only you can get a better grade. You know, consultation that's A grade, A grade. Sorry, A grade, I'm sure that's you know, all A's, straight A's, number one, first position, all the time. But you know, you may not get first position or A grade sometime. So you don't want to collapse. You know, Pahadas pursued Cousin Hill, at the Vasno Bron, to better, other what is, you know, Babas Mazan slip. ऐसी टाइम से चुई हिचान होड़ वक्त so ये गलती ऐसे करा just remember ये गलती च आप हिचनो chance it's okay to make mistake पानिस पानस पैटर्न कभी ना हो you know but that's okay it's okay again अगर you know if you अगर तू पानिस पानस चुप सख्त खावान की गलती हम दिया क्या कर रहे गलती आ गया you know each again a process आपको लगा तुम साथ वही बात you know, just I'm a product of a perfectionism because a lot of us pass A A plus, first gusasian, second gusasian, pareshan, this is gatan. So magar, you know, zindagi hichna was provided, and now, you know, you know, sehatchu, that's the biggest, Allah's blessing. But that's okay, you know, I'm about to be 50, and you know, you're still young. You cannot have a 50-year-old's brain when you're 14. It's all right.
Maafi heyu pannis panas div maafi and move on. Others. بیٛاکھ تہِ تھاو بہٕ حظ تۄہہِ وۄنۍ کینٛہہ شرارت چھِ اکثر پنٛنِس بَچَس سۭتۍ ہاوان تہٕ أسۍ چھِ وَنان حظ یِمن بَچَن یِتھُے تۄہہِ اَمہِ ٹایم آو اَمہِ شرارتُک ٹایم آو یا غلطی کٔر تہٕ تَمہِ پَتہٕ کھوٚت شرارت پنٛنِس ماینڈَس منٛز کٔرِو حظ وِجوَلایز یِتھ کٔنۍ تۄہہِ یہِ 1 2 3 ٹٲٹِو اگر نہٕ سُہ چلیو تہٕ پنٛنِس پانَس کٔرِو یکدم وِجوَلایز دَ سٹاپ ساین ریڈ سٹاپ ساین سو بہٕ چھَس یہِ اکثر آی ٹولڈ یوٗ پنٛنِس بَچَس وَنان کہِ گیم ہٲرِتھ ژٕ ہوٚتُے ژےٚ شرارت کھسُن ژٕ چھُکھ دَپان بہٕ تُلہٕ یہِ بال تہٕ لگاو أمِس دوستَس اَمہِ برونٛہہ کر دٮ۪ماغَس منٛز نہ ویٹ سٹاپ جسٹ ریڈ دِس اینڈ وٕچھِو اَتھ سٹاپ ساینَس کُن بار بار اینڈ پرٛیکٹِس پرٛیکٹِس چھُو نہ کران لایک یُس یہِ پرٛیکٹِس چھُو تُہۍ کران ABCD سُہ چھُ أسۍ یاد کران یا میتھ پرٛابلِم چھِ أسۍ اوٚور اینڈ اوٚور کران تاکہِ یہِ گژھِ صحیح یِتھَے کٔنۍ کٔرِو یہِ پرٛیکٹِس emotional stop sign یُتھُے نیکسٹ سُچویشن اگر تۄہہِ گژھِ نہ وۄنۍ شامَس گژھِ تۄہہِ بیٚنہِ سۭتۍ لڑٲے رایٹ تہٕ تَمہِ ساتہٕ کٔرِو تُہۍ یہِ پرٛیکٹِس یُس تہِ کانٛہہ یا یِہوے یہِ دانِش اگر کانٛہہ بوٚڑ بُزرٕگ شرارت کھسہِ تَمہِ ساتہٕ کر ژٕ یہِ پرٛیکٹِس دٮ۪ماغَس منٛز پنٛنِس پانَس سٹاپ ساین سٹاپ I'm not going to do this بہٕ کَرٕ نہٕ یہِ بہٕ نیرٕ اَمہِ سُچویشنہِ منٛز تَمہِ پَتہٕ اَتھ یِتھ کٔنۍ وٕچھو بیٛاکھ چیٖز چھُ آسان کُنہِ ساتہٕ چھُ اکثر اَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ شرارت گژھان آو شیر وِد یوٗ میانہِ زندگی منٛز وٕچھ مےٚ اوس برونٛہہ بہٕ چھَس کٲشِر کوٗر ٲس مےٚ اوس ووٚنمُت ہمیشہِ ژےٚ چھُے وَنُن ہر کٲنٛسہِ چیٖزَس نہ چھُنہٕ وَنُن کینٛہہ ٹیٖچرٕ ٲسۍ آسان تہٕ تِمن تہِ اوس وَنُن جی سر یس سر اوکے میم یس میم یس ڈیڈ یس مام تہٕ یس 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 پَتہٕ اِنسان سونٛچان ہے ویٹ اَ مِنٹ what about me مےٚ چھِنہٕ یہِ کٲم کَرٕنۍ no I don't want to do this ژےٚ چھُ یِہوے بَتہٕ کھیوٚن no I don't like it so it's okay no وَنُن چھُ okay when you say no اَمیُک مطلب گوٚو کہِ wait میٲنۍ کَتھ تہِ بوٗزِو مےٚ چھُنہٕ یہِ پَسنٛد مےٚ چھُ یہِ پَسنٛد right like I told you flexibility is important ییٖژاہ flexibility چھِ important تیُتُے چھُ important صحیح وقتَس پٮ۪ٹھ نہ وَنُن نہ حظ ہے I am sorry تَلہ یَتھ کَرَکھ نہ ژٕ یِتھ کٔنۍ یہِ بازر گژھکھ نہ یہِ نانہِ ممی وٕنکیٚسٕے چھُ مےٚ اِمتِحان بہٕ گژھے پَتہٕ سو ییٚلہِ تُہۍ یہِ نہ چھِوٕ وَنان اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان اَمہِ سۭتۍ چھُ تُہُنٛد جِسم تہٕ تُہُنٛد دٮ۪ماغ وَنان اوکے گُڈ بہٕ چھُس خۄش یوٗ کیپٹ می ہیپی تہٕ تٔمِس چھُنہٕ شرارت گژھان رایٹ سو کیٖپ پرٛیکٹِسِنٛگ دِس کینٛہہ چیٖز چھِ آسان دیر اِمپاٹنٹ کینٛہہ چیٖز چھُ ضروٗری آسان فار ایگزامپٕل گرس منٛز آسہِ کینٛہہ تِژھ کرایسِس تہٕ تۄہہِ چھُ مدد کَرنٕچ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری تہٕ پَنُن دٮ۪ماغ لگاوُن کہِ کُس چیٖز چھُ ضروٗری کَتھ چیٖزَس چھُ وَنُن ہے اہن سا بہٕ ہٮ۪کہٕ مےٚ حظ چھُ یہِ کَرُن تہٕ کُس چیٖز چھُنہٕ تیوٗتاہ ضروٗری وٕنکیٚس تہٕ تَتھ چھُ وَنُن نہ حظ I'm sorry آز نہ حظ ہٮ۪کو نہٕ بہٕ کینٛہہ پگاہ حظ کَرٕ طریٖقہٕ کانٛہہ یہِ نہٕ کینٛہہ نہ بہٕ نہ کَرٕنۍ that's negativity so گٔے سۄے سخت روٗد یۄس پھٕٹہِ so flexible نہ حظ وٕنکیٚس نہ حظ کینٛہہ I'm so sorry یہِ حظ کَرے بہٕ شامَس right so that is that oh yeah یہِ مےٚ باسان یہِ so Allah تعالیٰ یُس یہِ نٮ۪ماز چھِ دِژمٕژ not for him سُہ چھُ اللہ تعالیٰ he has made everything he doesn't need you یہِ نٮ۪ماز قرآن چھُنہٕ سانہِ خٲطرٕ کیٛازِ تٔمِس چھِ پاے یِم چھِ اِنسان یِمن ہا کھسٮ۪م شرارت یِمن ہا گژھنم اُداس یِم ہا وَدن یِم ہا گژھن پریشان یِم ہا گژھن بٮ۪مار یِم کیٛاہ کَرن تَمہِ ساتہٕ بِکاز أسۍ چھِنہ اِنسان کینٛہہ کنٹرول ہولات کینٛہہ کینٛہہ چیٖز چھِ اَسہِ تام یہِ چھُ سورُے اللہ تعالیٰ ہَس تام so that's why he gave you this he made you پٲدٕ کٔرِنۍ تَمہِ پَتہٕ دِژٕن یِم رَزٕ یِم رَزٕ چھِ فیس تُہُنٛد دیٖن چاہے کرٛسچن چھُ وٹ ایور ہِندوٗ چھُ سِکھ چھُ ہر کٲنٛسہِ چھُ پَنُن پَنُن دیٖن دیُتمُت رایٹ سُہ دیٖن چھُنہ سَوے دیُتمُت سو دیٹ ییٚلہِ یہِ پَتھر پیٚیہِ یہِ زندگی منٛز سٮ۪ٹھاہ کمزور محسوٗس کَرِ یہِ کَرِ اَتھ تھپھ literally I can tell you I'm a psychiatrist right تہٕ أسۍ چھِ اَمریٖکن psychiatry منٛز چھِ ٲسۍ نہٕ تیوٗتاہ دیٖنَس تہٕ مذہبَس پٮ۪ٹھ غور کران کینٛہہ مگر وۄنۍ ییٚلہِ حظ ییٖژاہ رِسٲرٕچ کٔر
you what's looking deen, looking spirituality, Allah Ta'ala baros, looking depression calm, anxiety calm, which is zyada fosh. This is proven research. Which Allah Ta'ala like, when his man zindagi is like other she is going to there was a time my younger kid was in hospital when he was born. And as a mother, as a moj, sisters could feel very helpless. Like I was very sad. I was he was too that was incubator, that Davasmus. And you see us and hospital nurse and I used to feel so sad. I would cry. Sometimes right? What could I do? The moment I did my Quran or I used to do Yasin, Surah Yasin, and I'm sure Tahaslukiyan Badal Dua, just do it. And see, when you Allah Ta'ala, so you'll just feel as if a burden has been removed. I'm sick of calm. Allah Ta'ala no shayad namaz this masala, right? I know कि क्या बड़ गुजर गया उस दिन namaz कोई सीख आया namaz पढ़ने time सीख शरारत so ये सारी चीज है एक बार इस्तेमाल करें but that's okay, it's okay शरारत खुद बेस बख्शन ब्रों बख्श पन्निस पान से बाया खुद ना शरारत I'm sorry ये गलती गई I'll try next time to be calmer. So I wish I see pines what is batches so khoti shararat pachu pan him kya khot shararat I'm terrible but you ready enough so then I tell him you see wait a minute ya bakchu mother so you want pines panas bakchu just forgive yourself ki he khotuma shararat insan achu samjha Allah Ta'ala chunam banom ki damagus muzi amigdal sharatuk ak bottom go at you off the matter. Okay, I'll keep trying. And sometimes, sometimes it will take you the entire life. So it's okay as long as you're trying. It's okay. Others, so you go it's called self-compassion. Base bakchan, right? Aksar choices base, but asking is some bakchan. Hey, if he has others, bakchan. मगर पन्निस पानस थोड़ा कम पहन बच्चा क्या गलती गई प्रोइन का एकदम चीज पन्निस पानस का बस मारा टाइम से थे मैं क्या कोई मैं पैसे नहीं करूं and remember I used to do the same things yes means I go up charas I test given was a test question after most में पाई कि remember I told you कि मैं उस first position A grade तो यस मुझे बाशु की ना गोने ठीक है टेस्ट का वो खराब A grade ना आ Doi do dapanos one ki banasa gatso which the test I didn't do as good as I thought I would do. Isliye foi the actual the test. But my my dad was just an amazing man. Was the me acha the install kitchen such a just like where you chitan spine. I said chalo theek ho which pagu ke 10 ka so and then tomorrow pagayel do half the one you have one she is a test I just want to basa course to take and yeah once you better to them to one D want to pai ki ati is a grade or whatever that's why they don't which of guys so in some journals one guys with the test but the result it was like as you know medical seat which by entrance to that so tension but was drawing the medical seat but but I'm so thankful to him that he allowed me to make a mistake. In the sharat call kotusi, the namna ki hai kya boy sa kya se portuina. He can say that. But just and he also gave me a choice. But not God's deal. He can tell me not doing tree. I'm suggesting shararat kotu me asen usun gas na tree. So you can just chance. Besides Allah Ta'ala, credit goes to a father who allowed me to make a mistake and was kind to me, was calm.
So that's the kind of person I want to become. But that doesn't mean that I have become. Atemistios by the way, Shararat has Quinchis, you know, in the Kachi is Asisna, Kunjai has Pani Jai, oh, he used to blow up. So he was imperfect, just which has the conclusion. So we're all, it's Namukammal insan. That's who we are. All right, others, Umar sir? Hello? Oh my gosh. No, ma'am. Oh, I thought you didn't listen anything. No. I had actually muted my system. I see. Okay. Did you guys hear all that I said? Yeah. Absolutely. Oh my gosh. I was thinking I would have been very disappointed. I was No, just talking, but that's okay. of learning for all of us. Others. मुझे तो बहुत कुछ Others. सीखने को मिला. So हमारे पास अभी बहुत सारे सवाल आए हुए हैं. हम यहाँ से टाइम का भी ध्यान रखेंगे, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत ब्रीफली इन सब का एक एक करके हम सवाल लेते हैं, तो आप थोड़ा ब्रीफली इन का एक एक करके आंसर दे दीजिए. डार मीरान ने लिखा है, मैम इज. और उमर एक सेकंड, अगर मैं जवाब नहीं दे पाई तो आप मुझे उनका नाम दें और मैं जवाब सोचूंगी इस टाइम, और फिर मैं आपको वो जवाब लिखकर भी भेज सकती हूँ और आप उनको जो है वो दे सकते हैं, राइट? मैम बेसिकली हम हमेशा सेशंस में एक ऑप्शन रखते हैं कि हम बेसिकली अगर यहाँ पे नहीं रिप्लाई दे पाते तो हम ईमेल करते क्वेश्चंस, तो ईमेल में रिप्लाई करते, तो वो कोई ऑप्शन मसला नहीं. कोई भी आंसर जो आपको लगता है लंबा टाइम लेके एक्सप्लेन करने में, हम वो ईमेल करके फिर आप ईमेल पे रिप्लाई कर सकते हैं. तो डार्क क्वेश्चन लिखा है, मैम इज मिजोफीनिया डिजीज, हाउ कैन आई मैनेज द अनोइंग साउंड्स because I want them not to annoy me. I can't bear and get hyper when someone chews or rustling of a chips packet. I want to that is it a mental I want to know, is it a mental disorder? ये सवाल है इनका. Very good, very good. As you क्या बच्चा क्या चुना? दार मीरान. Miran, अच्छा. Miran बेटा, you know what? You're right. काफी वजह होती है इस सिम्टम को होने में, राइट? कभी कभार इन्हीं बच्चों में होता है एक कंडीशन जिसे कहते हैं ओवर सेंसरी, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, बट इट्स कॉल्ड सेंसरी स्टिमुलेशन डिसऑर्डर. सेंसरी स्टिमुलेशन डिसऑर्डर क्या होता है कि किन्हीं बच्चों में वो उनकी बस दिमाग की बनावट होती है, राइट? ये कोई बीमारी नहीं है, बाय द वे. दिस इज नॉट अ इलनेस, ये कोई मेंटल बीमारी नहीं है. ये किसी बच्चे में ऐसी बनावट होती है कि वो बहुत ही हाइपर सेंसिटिव, यानी कि यू अंडरस्टैंड, बहुत सेंसिटिव होता है वो किन्हीं नॉइजेस का, किसी टच का. तो इसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो है एक किस्म की थेरेपी करते हैं जिसे बोलते हैं बिहेवियरल थेरेपी. तो अगर आप कोशिश करें तो व्हाट यू कैन डू, अब मैं उमर को भेजूंगी, बाद में हम चेक करेंगे अगर कश्मीर में कोई ऐसा बंदा है जो ऐसा थेरेपी देता है, तो ये आहिस्ता 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 जो है ठीक भी होता है. लेकिन ठीक होने से पहले अगर आप अपने आप में ये जान लें कि भाई मेरे में ये एक कंडीशन है, राइट? मेरे में ये कंडीशन है, आप प्लीज आप अपने आप को ये ना समझे कि मेरे में कोई बीमारी है. ये बीमारी नहीं है, कि मेरे में एक ऐसी जो है ये कंडीशन है कि जिसमें मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ नॉइजेस का. तो जब भी आपको लगता है कि कुछ नॉइज हो रही है, क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो जंपी होता है, राइट? वो जंप करता है या उसको कभी वो चिल्लाता है एंड ऑल दैट, एंड बाकी लोग कहते हैं कि इसको क्या हो गया, एंड दे डोंट नो. और जो भी आप अपने दोस्त वगैरह ना, उनसे प्लीज बात करें कि भाई मुझे जो है ये एक कंडीशन है, इसे मुझ में ये सेंसरी ओवर एक्साइटेबिलिटी जिसे बोलते हैं वो है, तो उसमें मुझे कुछ नॉइजेस से मैं थोड़ा बहुत हाइपर अलर्ट होता हूँ. तो व्हाट यू कैन डू, जब ऐसी कोई लाउड नॉइजेस होती हैं तो बस अपने कानों में आप उंगलियां डालें या कोई साथ रखें रुई, तो रुई रखें आप अपने कानों में, या उस जगह से आप उस वक्त बिल्कुल दूर जाएं. तो अपने दोस्तों से कहें भाई एक सेकंड मुझे बाथरूम जाना है ना. बट आई नो कभी कभार
कश्मीर में तो पता है कितनी नॉइजेस होती हैं, तो कभी कभार जो है वो नहीं कर सकता है मदद, लेकिन या इसमें आपको एक डॉक्टर होगा या आई डोंट नो कश्मीर में चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट है, वो आपको कुछ चीजें देगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक्त। बट यस यू नो ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, इट्स नॉट अ डिजीज, ये एक जैसे कैसे मैं बोलूँ आपको, यू नो जैसे किसी बंदे में जो है वो एक आंख छोटी होती है या कोई भी चीज है ना, कोई किसी एक हाथ में एक उंगली जो है वो होती नहीं है या समथिंग लाइक दैट, तो ये आपके दिमाग की बनावट है। एंड बट यू मस्ट बी स्मार्ट, क्योंकि आप अक्सर ऐसे बच्चे जो है वो काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। सो यू हैव अदर स्ट्रेंथ्स, आप में बहुत अच्छी बाकी क्वालिटीज है, लेकिन ये आप में एक लिमिटेशन है, व्हिच इज फाइन, यू नो हम सब में कोई ना कोई चीज होती है। बट मैं आपको और इन्फॉर्मेशन मैं उमर साहब को भेज दूँगी। Did that answer his question? थैंक यू सो मच मैम। बेसिकली एक और क्वेश्चन है, मुनजा ने पूछा है, आई फाइंड कश्मीरी जनरली एंग्री, कुड इट बी पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक Wow, yes, स्ट्रेस डिसऑर्डर? that's a fantastic question. Remember मैंने आपको बोला कि trauma, you know, ये जिसे बोलते हैं कि किसी ने आपको इल ट्रीट किया हो, राइट? तो ये आपने सही कहा, पीटीएसडी एक ऐसी कंडीशन है जो कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है गुस्से की, क्योंकि गुस्सा इसको इसलिए आता है क्योंकि यू नो इसके जहन में किसी ने एक चोट पहुंचाई होती है, वो चोट जो आप देख नहीं सकते, राइट? किसी ने आपकी सर पे मारा तो कट हो गया, यू नो स्टिचेस आई, सब देखते हैं, ओ भाई क्या हो गया उसको, तो दिमाग में लग गई कि क्यों छुगो मत, यू नो बला लग गया कुछ लोग गया। बट लेकिन जो जहन में जो चोट आती है, चाहे वो यू नो जो कश्मीर में जो हालात हो रहे हैं, मिलिट्री अटैक कर रही है, या जो बेचारे यू नो जिनको जेल में रखा गया है उनको टॉर्चर करते हैं, या घर पे जिनको खुदा खास्ता वो बड़े बुजुर्ग जिनको यू नो मारते हैं या बुरी बातें करते हैं, उनमें उनके जहन में चोट आती है, और वो चोट जो है वो कोई नहीं देख सकता है, लेकिन वो कैसे देख सकते हैं हम, इसकी इस बच्चे में या बड़े में बहुत गुस्सा आता है, इज ऑलवेज ऑन, जिसे कहते हैं वो फाइट एंड फ्लाइट, यू नो इज ऑलवेज अप टाइट, तो उसके जिस्म से निकलता है एक केमिकल जिसे बोलते हैं एड्रेनलिन, और एड्रेनलिन जो है वो गुस्से का एक केमिकल है, और उस वजह से इसको हमेशा गुस्सा होता है या हमेशा डरा हुआ होता है, तो इसमें वो बहुत एंजाइटी होती है, यू नो घबराया हुआ होता है। और आमतौर पे अगर मर्द में पीटीएसडी होगा ना, तो उसकी घबराहट जो है वो गुस्से से निकलती है, और औरत में अगर पीटीएसडी होगा तो उसकी घबराहट वो सिर्फ वो जो उसको घबराती है ना, तो वो शेक होती है और रोती है, तो वो रोती है या जाके सोती है, और शील से कि मुझे पेट में दर्द है, मुझे दिल में दर्द है, दिमाग में दर्द है, और ये नहीं है कि वो झूठ बोल रही है या वो टेंशन, वो वाकई में उसको लगता है कि यू नो मेरे जिस्म में कोई किस्म की तकलीफ है, लेकिन बेसिकली ये होती है उसकी जहन की चोट होती है। और पीटीएसडी तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा थेरेपी की ज़रूरत होती है, यू नो कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर होता है ना, तो वैसे ही जहन के डॉक्टर होते हैं दो किस्म के, एक होता है साइकाइट्रिस्ट, यू नो साइकाइट्रिस्ट जो है वो दवाई लिखता है, और पीटीएसडी कभी कभार इतना गुस्सा उसको लेती है, या इतनी वो जैसे पैनिक अटैक होते हैं, इतनी घबराहट या एंजाइटी उसमें कॉज करती है कि वो सो नहीं सकता, वो एक जगह बैठ नहीं सकता, तो उस वक्त उसको दवाई की बहुत जरूरत होती है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज जो है आप अपने जो डॉक्टर को जाएं, चाहे साइकाइट्रिस्ट को जाएं, और कश्मीर में कुछ जो जहन के बाकी डॉक्टर जो उनको काउंसलर बोलते हैं या थेरेपिस्ट, तो वो काउंसलर और थेरेपिस्ट क्या करता है कि वो बातों से इस आदमी का जो उसको जहन में चोट आई होती है ना, वो थोड़ा ठीक करता है। और यू नो रिमेम्बर, ये जो जहन है, ये जो दिमाग है, ये तो बिल्कुल एक किसी भी और ऑर्गन की तरह है। I mean, ये बेचारे को क्यों नहीं तकलीफ होगी, यू नो ये बेचारे को क्यों नहीं चोट पहुंचेगी, यू नो ये तो कोई यू नो इट्स नॉट कि ये ऐसी चीज है कि जिसको कोई कुछ नहीं हो सकता। यू नो अगर हमारे पेट में दर्द है, लिवर में दर्द है, कभी किडनी में स्टोन होती है, तो हमारे दिमाग में भी तो कभी कभार चोट हो सकती है, राइट?
तो उस वक्त प्लीज आप या उस बंदे को जो है वो सही हेल्प की बहुत जरूरत होती है। और अगर ना मिले ये हेल्प तो किसी भी दोस्त से बात करें आप। कोई भी ऐसा बंदा आपकी फैमिली में जो होगा, और चाहे आपकी जो आपको बहुत शफकत से ट्रीट करे, चाहे दोस्त हो, चाचा हो, मामा हो, या आपकी केईआई में कोई मेंटोर हो, जिससे आप बात कर सकेंगे और उनसे बात करें, बोलें कि भाई ऐसा हुआ मेरे साथ या ऐसा मुझे लगा। तो जितनी आप ये इसके बारे में बात करेंगे बार 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 बार, तो ये चोट जो है थोड़ी बहुत हील होगी, ठीक हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कभी कभार साल लगते हैं। बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आमतौर पर अमेरिका में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा है पीटीएसडी, बहुत ही ज़्यादा। और उन लोगों में समटाइम्स सिर्फ गुस्सा होता है। और ये जो आप बुजुर्गों की बात कर रहे हैं ना, कभी कभार उनके बुजुर्गों ने उनको मारा होता है और उस वजह से उनको पीटीएसडी होती है, और वो वो डाकियों को गुस्सा करते हैं। तो सो दे डोंट वांट टू डू इट, वो कोई जानबूझ के वो आपको नहीं नुकसान पहुंचाते। वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं बिकॉज दे रियली हैव पीटीएसडी फ्रॉम देयर ओन पास्ट एंड दे जस्ट डोंट नो इट, एंड देन इट बिकम्स कीप्स गोइंग। बच्चा ऐसा करता है, फिर दूसरा बच्चा ऐसा करता है। But it's important you just put a stop. Yeah, just stop. If I have PTSD, I'll go seek help. Okay, so I hope that answers. थैंक यू सो मच। मैम बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बट जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा वो हमारी प्रेजेंटेशन के दौरान एड्रेस हो गए वो सारे क्वेश्चन। तो मैं एक लास्ट जी क्वेश्चन है जो मुझे लगता है वहाँ पे कवर नहीं हो पाया, वो नरगिस मंजूर ने पूछा है। I know one person, he often becomes very angry, and during his anger, he destroys many things. And when his anger is over, then he repents for the destruction that he has done. My question is that why is he not able to think properly during his anger? What is right or what is wrong? that is right. Yes, because yeah, I think you're so right, and mashallah, again, for you to even ask this question, ये सवाल पूछने के लिए भी काफी विजडम की जरूरत है। और जो आप में माशाल्लाह है, यू रिकॉग्नाइज, आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये बंदा ऐसा कर रहा है, और फिर इसको अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो उसकी यही वजह होती है बेटा, जब ये गुस्सा जब आदमी पर काबू करता है तो इस आदमी को ये एक बहुत ही आराम सा अच्छा आदमी से ये बनाता है। ये देखो, राइट, वो दांत बाहर निकले, वो just monster. That's what anger can do to you. Can just make you, and remember, I have had सब एंगर का फिर मतलब क्या, आपने अभी तक किसी को देखा है जो हंस रहा है और कह रहा है भाई मैं बहुत मुझे गुस्सा है? आज तक किसको आपने देखा है हंसते हंसते गुस्सा आता, राइट? जब उसको गुस्सा आता है तो ही कैन बिकम अ मॉन्स्टर। और जब आप ये कह रहे हैं जो डिस्ट्रॉय करता है चीजें, तो उसकी कोई वजह है। उसको जो इतना गुस्सा आता है कि ही लूजेस कंट्रोल, उसकी कोई वजह है। और वो वजह या तो उसको ढूंढनी है खुद से, या तो उसको डॉक्टर के पास जाना है। और अगर I'll give you an example. I had an uncle, मेरे चाचा थे, and he was a PhD. He was a doctorate, and all of a sudden he started developing these. उनको कुछ moment होते थे कि उनको इतना गुस्सा आता था. He used to sometimes bang the doors, break the things, and we knew that this is not normal. And then when my dad took him to the doctor, my chacha was diagnosed with a very serious mental illness. It's a serious mental illness. उसको कहते हैं schizophrenia. And और आम तौर पे उनमें who have a major mental illness, उनमें remorse यानी कि उनमें पछतावा नहीं होता आम तौर पे, because ये ऐसी बीमारी है कि इसमें पछतावे की कोई गुंजाइश ही नहीं है, because
उनके दिमाग के केमिकल्स जो है इधर उधर उलट पुलट होते हैं, उनको समझ भी नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, उनकी समझ खत्म हुई होती है। और वो एक बहुत ही सीरियस मेंटल इलनेस है। आमतौर पे यूजुअली वो लोग फंक्शन नहीं करते हैं, तो उसमें तो भाई सिर्फ दवाई ही चलेगी, कोई थेरेपी उसमें काम नहीं करेगी। थेरेपी तो बाद की बात है, उनको दवाई की बहुत उनको देनी है दवाई, और दवाई से वो काम रहते हैं। लेकिन अगर आपके ये दोस्त हैं जिनको इतना गुस्सा आता है और फिर बाद में पछतावा होता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें भी कोई मेंटल इलनेस हो सकती है, लेकिन एक मामूली सी मेंटल इलनेस जिसको दवाई की भी और थेरेपी की भी जरूरत है। और ये भी पॉसिबल है कि उसकी जो एंगर है वो किसी और वजह से है, चाहे किसी ने उस पर अटैक किया है, या उसमें जो जैसे मैंने वो आपको बोला ना, वो परफेक्शनिज्म है, या उसके बड़े बूढ़ों भी ऐसे ही जो है अपना एंगर एक्सप्रेस करते थे, तो उसे कोई पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है जब मुझे गुस्सा आएगा। तो मेरे डैड ने उसने वो बस टेबल फेंकता था, मारता था, तो शायद मुझे भी ऐसा ही करना है। तो बट अगर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता रिकग्निशन देंगे, उसको रियलाइजेशन देंगे, उसको समझाएंगे कि भाई आपको आप बहुत फिर उदास होते हैं, तो क्यों ना आप इसको का कुछ कर लें, राइट। तो वो या तो ऐसे कुछ कोर्स कर लेगा, किताबें पढ़ लेगा, गूगल पर ढूंढ लेगा कि कैसे अपना मैं एंगर कंट्रोल करो, या तो फिर वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा जो उसको समझा सकता है कि क्या करना ठीक, है। ओके, थैंक यू सो ऑलराइट मच। उमर, आई होप दैट आंसर। या परफेक्टली, बेसिकली आपका कोई वीडियो आप दिखाने वाले थे, सो आई वुड वांट यू या मे तो टू मैं ना बच्चों आपको आपको दिखाती हूँ एक जिससे वीडियो। तो वो वीडियो में हम क्या करेंगे, आई थिंक आई गिव यू सम टूल्स कि डीप वो लॉन्ग डीप ब्रेथ्स एंड ऑल। तो देन देयर आर सम थिंग्स दैट यू कैन कीप डूइंग। तो एक जिसे हम कहते हैं ना मेडिटेशन, आपने सुना होगा, राइट। मेडिटेशन है, या जिसे बोलते हैं माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस का मतलब नहीं है जरूरी कि आप वो जो है वो लॉर्ड बुद्धा की तरह योगा पोजीशन में रहें। समटाइम्स दैट्स नॉट नेसेसरली माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप जो कोई भी चीज करें ना जिंदगी में, उसको आप अपना 100% अटेंशन दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉक पर जाएंगे, राइट, जब आप वॉक पर जाएंगे ना, तो दाएं बाएं देखें क्या है। जैसे जानवर हैं, पेड़ हैं, फ्लावर्स हैं, और नाली है, घर है, घरों का स्ट्रक्चर देखें, विंडोज देखें, लोगों को चलते हुए देखें, उनके चेहरों को देखें, क्या पहना है, तो उसे कहते हैं माइंडफुल। या अगर आप खाना खा रहे हैं, राइट, तो जब आप खाना खाएं तो खाने को फील करें, या खाने को फील करें, खाने को उसकी खुशबू देखें, आहिस्ता आहिस्ता खाएं, राइट। आप जब वो नवाला अपने मुंह में डाल रहे हैं ना, तो उसको टेस्ट करें, टेस्ट करें, फिर देखें कि वो कैसे आपके हल्के से उतर रहा है। सो व्हाट आई मीन कि पूरी तरह से अपना पूरा अटेंशन उस चीज को दे जो चीज आप कर रहे हैं। और ये आपको नहीं कि 24 घंटे करें, यू कैन डू इट लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, या इवन अगर आप एक छोटी कैंडी खा रहे हैं ना, तो वो कैंडी आप उठाएं आराम से, उसको महसूस करें, उसको खोलें आहिस्ता, वो रैपर की आवाज सुने, उसको टेस्ट करें आहिस्ता आहिस्ता, उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। और जैसे ये जो चीजें आप करते हैं ना, तो आपके जहन का वो हिस्सा मजबूत होता है जिसे कहते हैं हम फ्रंटल लोब। ये देखो, ये मैंने आपको दिखाया ना, वो अमिगडला, राइट। अमिगडला यानी कि शरारत का बटन। किधर गया ये देखो, ये छोटा जो है यहाँ, ये है अमिगडला, शरारत का बटन। और ये है हमारा ये वाला हिस्सा दिमाग का जिसे कहते हैं फ्रंटल लोब। और ये फ्रंटल लोब मालूम कौन है? ये फ्रंटल लोब है हमारा वाइज मैन। वाइज मैन यानी कि अच्छा बुजुर्ग, जो हमको सही चीज बोलता है, कहता है कि ये सही है बेटा, वो गलत है, शरारत पर कंट्रोल करो, तुम कर सकते हो। इट्स गुड ब्रेन। तो जब आप माइंडफुलनेस करते हैं, या वो रिलैक्सेशन करते हैं, या जैसे आर्ट पेंटिंग आप करते हैं, उसमें आप इतने मुलव्विस होते हैं जब आप पेंट करते हैं कि आपके दिमाग का ये हिस्सा मजबूत होता है। एंड रिमेंबर,
जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, जैसे आपके दिमाग जो है, आपका ये वाला हिस्सा, ये फ्रंटल लोब अभी उतना बड़ा नहीं हुआ, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, ये मैच्योर हो रहा है। यही वजह है कि बच्चों को ज्यादा गुस्सा आता है बड़ों से। तो ये जैसे मैच्योर होता है ना, तो वैसे वैसे ये इस पर काबू करता है। तो जब ये बोलता है अरे यू नो डर डर रहा हूं मैं, या ये आदमी मुझे अटैक करेगा, तो ये फ्रंटल लोब उसको कहता है बेटा कोई नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, ये तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं, सब ठीक है, आराम से रहो, आराम से, इट्स गोना बी ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। तो जब आप ये वो माइंडफुलनेस एंड ऑल दैट करते हैं, तो उससे ये हिस्सा मजबूत होता है। तो so that was it. Okay, Omar. So Yeah, you were talking about the video, right? yeah. So I thought we have another 10 minutes left total में. 10 minutes? 10 minutes में All right. session So खत्म बच्चों, होगा. all right, I know, yeah. तो बच्चों, मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ। आप सब लोग जो हैं, आप सब लोग प्लीज अपनी जगह बैठें, लाइक जो भी चेयर है या क्या। और सुनो, ये लोग आप खुद भी कर सकते हो। लाइक अगर आप किसी भी गूगल वीडियो पर जाएं एंड आप हल्का सा म्यूजिक डालें, वो तेज म्यूजिक नहीं, हल्का सा म्यूजिक डालें, अपने आप को एक खामोश कमरे में रखें या किसी खामोश जगह, चाहे बाग है जहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई इंटरप्शन नहीं है। और ये एक्सरसाइज आप, आई थिंक उमर साहब ने आपको ये बहुत दिखाए होंगे शायद वर्कशॉप्स में, लेकिन आप प्लीज ये मेरे साथ करें, राइट? सो लेट्स डू इट टुगेदर। मैं आपको ये प्ले करूंगी और आप आराम से बैठें, अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, बिल्कुल आराम से, राइट? और आप आंखें बंद करें, and I'm just going to guide you through this. Wait a minute. I don't know this way. Oh, there. Omar, can you still hear me? Yeah, we can hear you. Alright, so I'm going to play this, ये वीडियो मैं प्ले करूंगी और आप मेरे साथ ये करें जो मैं आपको बताऊंगी, ओके? तो ये म्यूजिक आप सुने और आप अपनी आंखें बंद करें और आप एक लंबी सी सांस लें। जैसे आप सांस ले रहे हैं, आप महसूस करें हवा को जो आपकी नाक से आपके लंग्स में जा रहा है। और इस सांस से आप महसूस करें कैसे आप एक लंबी सांस लेकर अपने जिस्म को महसूस कर सकते हैं। आप सोचें कि आप एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर हैं, जैसे कि कोई पहाड़ या कोई झरना, और आप वहां बैठे हैं, लंबी सांसें ले रहे हैं, इन आउट, लंबी सांसें आप लेते जाएं। और प्लीज अब आप अपना पूरा अटेंशन अपने पैरों पर लाएं, अपने पैरों को महसूस करें। आपके पैरों के नीचे जो जमीन है, चाहे वो कोई कारपेट है, शीट है, या जो भी जमीन है, आप प्लीज उसे अपने पैरों से महसूस करें। अब आप अपने पैरों को बहुत ही जोर से स्क्वीज करें, लाइक उनको आप बिल्कुल वो टेंस करें अपने पैरों,
और महसूस करें आपके पैरों में ये टेंशन या ये दबाव। और अब आप आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों को रिलैक्स करें और महसूस करें आपकी पैरों की उंगलियां। अब आप अपना पूरा अटेंशन अपनी टांगों पे लाएं और वैसे ही आप अपनी टांगों की मसल्स को स्क्वीज करें, लाइक टेंस करें और लंबी लंबी सांसें लेते जाएं। और आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांगों को रिलैक्स करें और महसूस करें आप किस जगह पर बैठे हैं, आपने क्या कपड़े पहने हैं, महसूस करें उसे। अब आप अपना पूरा टेंशन अपने हाथों पे दें, महसूस करें अपने हाथ, लाइक आपकी पाम्स। और अब आप दोनों हाथों में एक मुट्ठी बनाएं और स्क्वीज करें और महसूस करें वो टेंशन जो आपने अपने हाथों में क्रिएट किया है इस वक्त, मुट्ठी बनाकर। और लंबी सांसें आप लेते जाएं। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों की मुट्ठियों को रिलैक्स करें और महसूस करें आप अपनी उंगलियां, आपके अंगूठे से आप अपनी उंगलियों को महसूस करें। लंबी सांसें लें और पूरा अटेंशन आप अपने दिमाग और दिल पे रखें और अब अपने आप से आप बोलें कि आप मुकम्मल हैं। आप अल्लाह ताला की एक बहुत बहुत प्रेशियस या कीमती चीज़ है और आप हैं यूनिक। आपके जैसा और कोई भी नहीं। आप किसी के जैसे नहीं बन सकते, न बनना चाहते हैं। आप बनेंगे आप जैसे और वही बनेंगे जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आपको आपका क्रिएटर और अल्लाह बनाना चाहता है। और इस जर्नी में आप सीखेंगे सबसे, अपने आप से, आपके बुजुर्गों से, आपके आसपास के दोस्तों से, मेंटोर से, टीचर से। और आप कोशिश करेंगे कि मैं जो कुछ भी करूं सही करूं और अगर गलत भी करूं तो उस गलती से सीखूं और दूसरों को बख्श दूं और बख्श दूं अपने आप को भी। और अपने आप से बोलें कि आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे तो अपने आप से। आप कंट्रोल करेंगे तो सिर्फ अपने आप को। आप बदलाएंगे तो सिर्फ अपने आप। अब आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक हग करें, अपने आप को जोर से अपनी बाजुओं में स्क्वीज करें और अपने आप को अपनाएं जैसे भी है, हर कमी के साथ, हर स्ट्रेंथ के साथ।
Joe, I want to tell you, you guys are so strong. And I know we tried to teach you, but you guys teach us so much. I am amazed कि आप लोगों में इतनी ताकत कहाँ से आती है. You guys are so precious. You guys are so beautiful. बाहर से और अंदर से. You guys just amaze us. You guys should just stay the way you are. सिर्फ बढ़ते जाएं, सीखते जाएं. बच्चों, थैंक यू, शुक्रिया. आप हमको ये चांस देते हैं कि हम शेयर करें आपके साथ अपनी कमजोरियां और जो कुछ हमने सीखा है. अगर आप नहीं होते तो शायद हमें अपनी ये क्वालिटी कभी पता नहीं चलती. We all thank you. I thank you on behalf of my husband as well, Riyaz. That you give us this chance. You are so powerful. You have so much of courage. आप में इतनी ताकत है. And remember, कुछ भी हो, you guys will be fine. Thank you. Thank you so much, ma'am, for this wonderful Welcome. presentation I and hope it was helpful. this mindfulness session in the end. And being somebody who is always engaged with these kids, with our scholars all the time, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा सीखने के लिए था ओवरऑल जो भी सेशन था आज का.
तो पहले तो सभी स्कॉलर्स को मुझे लगता है बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा हम दोनों की तरफ से, हम सब की तरफ से, क्योंकि आज सब ईद की तैयारी में लगे हैं, तो हमने इनके 2 घंटे का सेशन ले लिया यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम मैं 2 मिनट के लिए सभी स्कॉलर्स का, क्योंकि आपने किसी की आवाज़ नहीं सुनी, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो मैं बच्चों आपको एक मौका दे रहा हूँ, आप सबको मैम को खुद ही थैंक यू बोलना चाहें तो आप खुद ही, मैं अनम्यूट करके आप सबको बोला, आप वर्बली मैम को खुद बोल सकते हैं थैंक यू इस सेशन के लिए। Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Beta, thank you. थैंक यू उमर, सबको ईद मुबारक है मेरी तरफ से, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया। मैम हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मतलब एक तो हो गया फॉर्मेलिटी के तौर पे बोलना कि बहुत अच्छा सेशन था, बट मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनफैक्ट मुझे मैसेज कर रहे हैं प्राइवेट में कि मैम अगर हमें ये प्रेजेंटेशन और ये वीडियो मिल जाता तो दे कैन ट्राई एट होम। मैं उनको, उन सब बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आप सबको ईमेल मिलेगा, आप प्लीज़ मुझे अपना ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, ये प्रोवाइड आप आ होगी। रहे और वीडियो भी सबको मिल जाएगा, वीडियो भी आप सबको मिल अपन जाएगा। कैसे तो हम सब मैम को थैंक यू बोलना चाहेंगे पहले उनके टाइम के लिए, और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए, और इतना मूविंग माइंडफुलनेस सेशन के लिए जो आखिर में हम सब ने देखा। तो मैम आप कुछ आखिर में बोलना चाहेंगे, हम सेशन फिर क्लोज करते हैं। बस क्या बोलूँ उमर, आई विश कि मैं इन सब बच्चों को देख पाती, लेकिन इंशाल्लाह जब भी कश्मीर आऊँगी, आई जस्ट होप कि मैं इन बच्चों को देख सकूं, इनसे हम बहुत सीखते हैं। मैं इन बच्चों से ये बोलना चाहती हूँ कि हम सब लोग जो भी यहाँ पर है ना, तो हम सब इनके लिए बहुत ही दुआ करते हैं, और इनकी वाकई में इनकी इनकी करेज, इनकी इंटेलिजेंस, और इनमें जितनी इतनी कुव्वत है, मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग नहीं हैं जो इनको इंस्पायर कर रहे हैं, बल्कि ये हैं जो हमको इंस्पायर कर रहे हैं। वाकई में जब भी यहाँ KEI की मीटिंग्स होती है ना, तो सब लोगों के मुंह जो है वो बिल्कुल खुले रहते हैं, नॉट बिकॉज कि KEI क्या कर रहा है, तो बिकॉज कि ये बच्चे जो है इनमें इतनी ताकत और इतनी करेज और माशाल्लाह इतनी इंटेलिजेंस कैसे है। So I just want to tell them that they are the most amazing kids in this entire world. And just want to thank them. Thank you. बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। That's it. बेसिकली कुछ लोगों ने कुछ बच्चों ने ना, स्कॉलर्स ने हमें मैसेजेस में भेजा है, तो मुझे कुछ ने प्राइवेटली मैसेज किया कि आप प्लीज़ मैम हमारे लिए पढ़ लीजिए मैम के लिए। मैं एक एक करके क्विकली पढ़ता हूँ। सब ने थैंक यू भेजा है। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू मैम। यूनुस साहब ने लिखा है कि कैन यू प्लीज शेयर द सेशन स्लाइड्स। हाँ सर, इसके बाद ज़रूर ईमेल में। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, इट वाज अमेजिंग सेशन। Thank you, ma'am. This session was really an amazing session. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I will never forget this session, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, so much. It was amazing session, mainly at the last. Thank you, ma'am. From me to all KI scholars, Eid Mubarak, especially Najmun ma'am in advance. Ma'am, please show your face. So we actually had some technical snag in the beginning, इसीलिए थोड़ा हमें वीडियो पॉज करना पड़ेगा। ये पड़ा था, बट आप सबने मैम की पिक्चर आपने भेजी थी ग्रुप में पोस्टर के साथ, वो देखी होगी। इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट सेशन होगा उसमें जरूर वीडियो होगा। ईद मुबारक टू ऑल। थैंक यू मैम एंड ऑल द KI स्कॉलर्स। और एक ने मुझे प्राइवेट में भेजा है, थैंक यू सो मच मैम, दिस सेशन विल डेफिनेटली बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ माई एंगर मैनेजमेंट। Thank you so much, ma'am. It was really nice, and you are very humble. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. आप
थैंक यू सो मच स्कॉलर्स, आप सबको मैम की तरफ से, मेरी तरफ से ईद मुबारक। और सबसे बड़ा थैंक यू इसलिए भी क्योंकि इनिशियली 5 मिनट का वो टेक्निकल स्नैग आया था और बहुत सारा डिस्टरबेंस था, उसको इनकन्वीनियंस के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, माफी चाहते हैं हम। बट आप सबको ईद मुबारक, आपकी फैमिलीज को ईद मुबारक, और हम दुआ करते हैं कि आपकी ईद अच्छी रहे और आने वाला टाइम अच्छा रहे। ध्यान रहे कि घर में अपने बुजुर्ग का ध्यान रखे और आस पास सफाई रखे और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये सारी चीजें भी फॉलो करते रहे। मैम आप लास्ट में अगर कुछ बोलना चाहे, ईद मुबारक या कुछ, तो हम कंक्लूड करते सेशन। बस ईद मुबारक सब बच्चों, और आपने जो अभी मुझे दिया ना, तो ये मेरी सब ईदों का सबसे बेस्ट ईद गिफ्ट है। और याद रखें, सबसे बड़ा इमोशन जो है वो प्यार है, लव। और प्यार जो है वो वो माउंटेन्स मूव कर सकता है। सब में प्यार है, शफकत है, मोहब्बत है। याद रखें, उस इमोशन को कभी ना छोड़ें, क्योंकि उसी इमोशन की वजह से आप दुनिया को हिला सकते हैं, इंशाल्लाह। You know, I have no doubt you guys will be such amazing human beings. So just thank you, enjoy, और अपने आप को जो है वो have fun, अपने आप से खेलें और ऐश भी करें और मेहनत भी करें, बट अपने आप पे यकीन करें, हमेशा यकीन करें। कोई कहेगा कुछ भी, लेकिन आप अपने आप से मोहब्बत करना कभी ना छोड़ें. You guys will just be rocking. All right. Khuda Hafiz, huh? With that wonderful message, thank you so much, ma'am. Thank you so much, scholars, and Eid Mubarak and Allah Hafiz.